Oh, ayan na dito. Kainan na mga kaibigan. Oh, mayroon ditong mga ihaw-ihaw. Oh, ihaw-ihaw. Oh. Dami ditong mga ihaw-ihaw, humba, kanin. Yan oh, masarap na humba oh. Oh, napa oh. Oh, lami na kay gusto ba? Fresh from the Philippines. Oh, gusto. Fresh from the Philippines. Wow. Oh. Fresh from your farm. Oh, huwag kang mahiya ha. Huwag kang mahiya, kain lang. Huwag ka mahiya, madam. Ano ba siguro? Oh, mga oh. Ayan, lasagna, humba. Oh, kuha tag plato. Kuha tag plato kay dahil kayo mga pang-ulam oh. Oh, ayan oh. Ano si Mama oh? Ayan si Mama. Mama. Mama, hello. Oh, ayan si Mama. Ayan si Ate. Ikaw, te. Ano? Ayan si Ate Bibi, fresh from the Philippines. Fresh from the Shout out, Ate Bibi! Oh, fresh from the Philippines, si Ate Bibi. Noon mga kaibigan, nag-shout out lang to. Pero ngayon, nagkita na jud me. Ayan. Kita na good. Nagkita na yun ang pinag-shout out ni Inday Roning noon. Ayan si Ate Bibi. Ayan, kapatid ni Ate Gaga. Ti, kuha nagkanon ti. Busog, busog. Oh, ayan si Ate Gaga, Ate Gaga. Ayan si Ate Gaga, mga kaibigan. Mga apo na yun si Ate Gaga. Nalagi tayo up. Wa pa'y wrinkles. Sana all, may apo na. Okay, kayo taga Iloilo. Oh, ikaw, Iloilo, oh. Taga Iloilo dyan. Inagwapahan sa Iloilo. Oh, andito na sa Florida. Hello Ang guys. mga Iloilo. I-shout out ang mga, asa si Iloilo? Iloilo. Sa Iloilo, gid. Ikaw Saan? Anong? Sa Villa. Villa, Arevalo. Complete address ba? Hi. Complete address with Grabe guys. Complete address. From Iligan City. Hello. Shout out sa mga taga Iligan City dyan. Sa Ah. dito Kalan, Boroon. Oh, dito Kalan, shout out. Oh. Day. Hello Bicol. sa mga taga Bicol, Bato Camarines Oh, Sur. mga Hello. gwapa. Mga Bicol, mga Oragon. Day, Oragon sa Bicol, matapang. Ah, okay. Sa Abi ka. Bisaya, iba man. Lahi mo gani. Oh, naras Inday mga kaibigan. Oh, i-shout out nato Inday. Oh. Ayan si Inday. Oh. Congratulations Inday. Oh, yun yung ano, mag-gender rebel. Gender rebel. Mukha una ta mga kaibigan. Mukha tagpo din. Hi te. Ay, puro buyag. Ay, ayaw ko buyag ka. Ano mo mga anak? At turito sa akong bano. Maro kay Kario. Marumaro sa ataron. Hi, are you Alan? Alan is here. Ah, here's Madam. Oh, Madam. Madam from General Santos. Gwapa kayo. Oh, gwapa dyan yung mga... Ay, baka Bisaya, gwapa di. Oh, mga kaibigan, ito yung may-ari sa pinakamalaking tuna sa General Santos. Oh, ayan. Oh, gwapa kaayo. Oh, ay, nag-angal dito. Ah, ito naman ang ating pinaka-sexy na single pa rin. Grabe kaganda, pero grabe, single pa rin. So, anong gagawin natin dito? Say hi to the friends in the Philippines. Hello. Hi, friends. Ayan. Oh, andito. Hi, how are you? Do you mind? Say hi Yeah, to the hey. Philippines. Hey. Nice to meet you. And there's our friends over there. So, uy mga kaibigan, mayroon din ditong mga sandwich o para sa mga mga kano. May mga sandwich para sa kano, may mga pizza. Oh, ayun. Kung gusto ng mga pizza, mga meat. Oh, mga pizza. Huy, binangkal is life. Oh, binangkal. Oh, ito ang cake ni Inday. Oh, birthday. Ano kasi magamin? Ginger reveal. Oh, torta. Torta. Okay, so ngayon, kuha tayo ng plato. Okay, magkaon na ta. Magkain na ta. Kuha tag plate. We get some plate. And dito, tapos sila food din mga kaibigan ng mga pang-American. Oh, ayan, oh. Pang-Amerikano, oh. Ayan, lami ilang food. Oh, Ate Joy. Unsa man ni Ate Joy? Ayo pangisnab diha. Oh, shout out sa Balin Shabukid no, Malibalay City. At sa Talan. Yan si Ate Joy. Nerunin ka ro. Yeah. Sige na miguban aning mga gwapa. Oh, Joe. Say hello to the all over the Philippines. Say hi. Hi, Say hi friends. I'm glad Kum- community, Filipino community. Kumusta? Say kumusta. Kumusta means how are you? Kamusta? Okay. Enjoy the food, Joe, okay? I am dear. Oh, Thank you. wow, you're eating the guso. Did you make that? No, they make it. Ate Gaga, that's a guso, a seaweed from the Philippines. Yeah, that's the one that's got like a little vinegar in it. Yeah, that's healthy. Yeah.
That's healthy. You eat healthy. Very Thank you, good. dear. Ayan si ate. Oh. Disturbuhon sa natin. Yum. Oy. Ayan si ate Kain Sally. tayo. Kumain ka na? Mukuha ko plato ko humba. Humba mo kunin. Kumain? Kumukuha ko humba. Nasa bahay. Yeah. Iwan muna natin. Oh, hi. How are you? Pila ka po viewers na mo tayo? Wala gamay ra. 939. Wow. Tulog pa sila, tulog pa. 939. Nangatog pa. Natog pa. Asa naman ang humba dire? Ay, tura. O, dire kumukag humba. Humba, jud atong siguradohon. Humba. Humba kay panagsarat ang kakao humba. Ate, okay ra ka, te? Nay, dinuguan? Uy, nay, dinuguan, oh, the best. Dinuguan is life. Ayun mga kaibigan, nakiparte. Kasi galutog dinuguan, mama. Wow, ala, grabe good si mama. Ala, uy. Abi na kung naadin ha. Ikaw, Ate Janet. Ate, okay ra ka? Paskuha sa tag-bihon, mga kaibigan, kay the best ning bihon ni ate. Nana. Uy, hala ka. Naalagi puti. Oh, sige, tagay kog puti, day. Palihog, ma'am. Yes. Si mo ni atong maestra nga pinakagwapa gyud. Pero napay ko na niyo. Napay makauban ani asa nagkauban. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Okay ra kati? Nay rice dito ay. Black rice tayo ay. Oh. Mayo. Nice. Ah. Oh, okay. Ibalhin ako ni Diria kay Yeah. magling ko. Ati kaka. Asa mong plato ti? Mga kain tayo. Ay, nagaling ko dire. Sige, kuha. No, it's okay. There's a chair here. Okay, I will sit right there. Lingkod ko dire. May kambing. I've met a lot of good people here. Ate, okay ra ka diha? Oh, kaunta mga kaibigan Now, ta. I was with her the last outing over at, I forget her name. The one that had all the mangoes and that. Aliti, lingkod diri ti. Saon man ni nga untay space. You weren't there, were you? Padol dia kay You weren't there. That was a big outing. There was a lot of people. Ha? Kaunta mga kaibigan. Kabalo ako na iwak ikaulan. Okay, right? Magmukbang ta sa gender rebel ni Inday. Mga puna si Ate Gaga, Tampon family, mga puna, may apo na. Me and Maria always go at it. Yeah. Folding around. Yeah. Yeah. Oh, yeah. I get along with everybody. I gotta watch Huh? Sally. Sally keeps an eye on me. May dinuguan. Oh, except her. She said except her. Yeah. Ate Janet, I oh. go at it. Yeah. She said you didn't get along. Sakpan si Ate Janet. Maria watches me all the time. Andun yung iba mga kaibigan sa gilid. I'm Maria. Ang sarap yung gusto, oh.
know what, Sally? Kambing, No, guys. Joy, them sandwiches are good too here. Sarap na humba. Hindi nga, kaldirita. Oh, may kambing? Kambing, di na umurong pork. Ay, limit doon. Sige nga, ate, kung kambing, ngayo ko. It's not like pork like that. Ay, okay. Oh, there you go. No, that's the... How are they? The sandwiches look good. Yeah. Andun yung iba natin mga kababayan. Kainam. But this is a goat or pork? That's pork. And three, right? Yeah. You like to do you some? Gusto. Hey, are you good? I'm gonna have to get one. Nakiparty si Inderoni ngayon. Solo flight. Miss Wala Sally sa was the agoy-agoy. last ones at the last meeting. Oh, yeah. And then it had Ayaw more. sumaman niya agoy-agoy. I didn't get that. I got mine. Yeah. Two of them. Do you? Ako tubig. Need to get up and get me a drink. I'll take a Coke or something later. Yeah. You go ahead and eat. Wala. Ha? Oh, Coke. Pasmo, te, pasmo. Thank you, dear. Yes, have your way. Thank you, Yung Sally. iba doon mga kaibigan, oh, doon sila sa likod doon. Doon sila sa kabila. Sarap tong gusto, oh. Okay. I will get up. Thank you. Yeah, think about it. Oh, her and I go at it. Yeah, she loves it. Ate, ate, kain, kain, te. Kaon ako dito, nagsugod ako. Nanikaon ka na? Ah, okay. Ang bisitan ang may bahay o hindi man kumain. Basta talaga may bahay. Ano talaga yan? Nag-asikasos bisita. Ay, sir kita mo na. Dai, we have to dance. We need to dance. Ate Iyay. Oh, we need to dance. TikTok niya, oh. Dahil mo na ako tuti ng gawas na. Ganyan dito yung dagat. Nagjiba ng mata ni sa'yo dahil. Sabihin na tuko, alas 2 na. Alas 2? Nag-imot akong lalaki. Kasi you went out, like to stay lang. Sigot ba galing mo laki? Another kano friend. Hindi ko pag gulking gidro kay Serenity. Sige na pag amor ko sa nakawag. Te, pila mo ka oras sa dagat, te? Te, pila mo ka oras? Pila mo ka oras sa dagat? Oh, she's coming late. Okay. Well, promise ba ako kay Oh, okay. Okay. So, may promise man ko yung kung okay, I'll spend some time with you. Kung nakos trabaho mo, lakas ako ha. Okay, behind mo yun eh. Good. Ako man ipakaon. Very good. Nice. For you. Nice. Yeah, I'm gonna get me a sandwich on it. Pizza. Te, bangko na, may bangko din, Yeah. te. Wala ka man mga uyap ni Apo Ani. Michelle, buta sa diha. Hey, hey. No, hey. Hey. Dali ka ka manayaw na ta. Sige sa gamon. Sige na, manayaw na po ta. Sige mo lamon, sige na. Naya ta paningot ako, paningot ako kaduha.
Asa si Ate Sally Bisaya? Ate Sally Bisaya. Anong kinain mo? Diet siya, Inday. Salad. Diet siya, Inday. Yeah. Potato salad. Dili na kontra. Uy, healthy ba Dili yan? kontra. Sa man mo. Hmm? Ang kontra mamaya sa panyo. Okay, okay. Sa mga kuwan? There's healthy food. Come here. Ito ma'am. Oh, dia kay aircon. Buso. Ay, usa Tagalog sa buso, day. Usa Tagalog sa buso. Simas. Siwit? Tagalog. Bisa English mo na. Oh, Tagalog. Ay, pistol. I don't know. Siwit, di ba? Gusto. Ay, kung nagkalain siya, day, Latin. Sino gumawa nito ang ganda? Ha? I don't know. It's good. Healthy. Oh, yung ano, oh. Oh, really? Dali, day, lamig ni day. Sinama yan? Gusto ko to. Oh. Yes. Oh, pickle. Salami, this is the Italian. Mm. Oh my God, I love this cheese. Hindi, itanong mo nga dyan, ibang Tagalog sa siwit. Tagalog sa ano, buso. Buso. Nagkuha sa seaweed. Gulaman. It's good. Gulaman. This is good. Gulaman ba? Gulaman. Ano na, naluto na yung buso. What kind is it? Oh, pareho lang yan, te. Luto naman to. Luto suka. Healthy. I-compare ano? Ano naman na? Cherry plum. Turkey. Oh, really? Tikman natin. Matamis yan, cherry plum. Masama na yan eh. Guys, I got the strawberry. Hindi na kumukhaan. Cherry plum. Tikman natin ang cherry plum. You want to try? Yeah, I'm fine. Uy, murag series. Wala, meron ako. Iron fiber na White siya. rice, Dai. Unsa? Iron fiber na. Nga naman, bawal ka ni? Iron fiber, it means what is that? You go. Turon. Turon? Yeah. Yeah. Lami. White rice. Naubusan na. Lami, te. Asa di ang guda? Ano yung isa? Muni guda? Salami. This one, what's this? Same thing? Ano? Marami mas relax. Lami ang Ang same dayo. Ba't walang music? Wala may operet. Murag way nag-operate. Di ba nag-play ng music kanina? I did. Pati gaganin mo may bagong new system. Malaki. Ah. Unsa man ka diya? Nang dago man ka diya? Ano yan? Sekreto ra ka. Ha? May na kay kuan eh, wala edit ni. Yaya. Yaya na po, yaya. Tindog-tindog na sila mga kaibigan, no? Tayo-tayo na sila. Hmm? Wala po yung ano eh. Wala ang sini adobo. Ano yan? Half-half? Oh, half-half. 50-50 yan. Magkuhatag kuan. Kuha ko ng bagoong. Ate Sale. Reps tayo, mahalag. Pamuna ko ng dinuguan. Tuguan ko, yan dun pala. Kanino to? Sa'yo yan. Hindi, andun yung akin. Kailayo magsamuang. Asan ko ng bowl? Asan ang beef eh? Oh, kani, beef snack guys. Tapos na mga kaibigan o ano? Dinuguan. Mana dinuguan? Ha? Upo ka sila, gusto ka? Taksan ikaw. Dili ka? Ah, okay, okay.
Ayan si ate. Shout out kay ate from ano to. Banggiitan sa Sikihor. Shout out sa mga taga Sikihor. Nawa ko. Galad ka, day. Okay, makita mo na, day. Shout sa mga kababayan ni ate sa Sikihor, our friends in Sikihor. Hello. Asa kang barangay? Larina. What barangay? Larena. Barangay Larina. Barangay Kang Malalag, Town of Larena. Oh, shout out sa Larina. Oh, Shout out Larina of Sikihor. Muna ang among banggiitan nga sarap kumain, sarap magluto ng bihon. Ayan, don't forget the rice. rice is life. Rice is life. Yawa ka nimo. Naghiwa si ate. Nag-ano siya ng... Naghiwa Ang ako dami. ng barbecue o ano ba to? Pork chop. Oh, pork chop ba to? Ang daming yan ano, pork chop. Naghiwa Ate na- Janet, naman na ka? Napay ko no inihaw. Dali na inihaw, dali. Mukaon mo, dugangan ako ni Uguan. Na dito po. Na yung mga lagmi dito po. Kuan ka ng murag Amerikano. Magdugang ko mga kaibigan. Magdagdag tayo, magdagdag kay... Ang dami kong rice, halaoy. Grabe talaga ang rice. Halaoy. Na. Sige, kay ang dinuguan. Ano lang to siya. Once in a lifetime. Now, dear, what you got? Oh, you gotta try this chocolate soup. It's a chocolate. You know what I'm ready for? Yeah. Some dessert. I'm ready for some dessert. You will like this one. You gotta try I this. know I will. In a little bit. Ah, you don't like chocolate? Yeah, I do like chocolate. Everybody love it. That's on rice? Yeah, it's on rice. It's yummy. You'll find out where I Yeah. believe you. Italy. What's in English in this? Chocolate. Oh, okay. What's English in dinuguan? Okay. But it's like it's we call it chocolate because of the color. On white rice. Yes. Good. Thank you, dear. Very good, Joe. Yep. You keep Uy, me straight torta. like Maria. Torta na si Ate Janet, oh. Si Kuan galuto ana si Ate katong si Kihor. Oh, siya galuto. Katong galuto sa bihon. Ganahan ka? Sarap ng torta ni Ate. Nagtabi-tabi na sila doon, nagchika-chika na. O sige mga kaibigan, magbabay na kami. Magkain muna kami. Kita lang tayo mamaya. More party. Thank you Ate Gaga for the invitation. Got your hands full of them, too.